सकाळ आज ब्लॉग मु बनवाक जाऊँगी जदि आपको आज ब्लॉग भल लगी था लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे आ सस्मिता जगह पुपी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। चलते देखा आज सब किए कम कर देखो आज सोमवार दशमी मो मामा आज द्वार लिपुची मामा एत द्वार तू लिपुचु मोटर घंटाए मत तो लिपिया कहले मु लिपि दियंती आ तो था मु बहु पाखरु आसे सांग माने देखन मु बहु एठी बासन माजुची आज वो कोंटा कोन भूलियोली आज सोमवार दशमी सुदुसा व्रत सोमवार दशमी सुदुसा व्रत आ मो पे को बढ़ावे सोल जलेबी बापांकर रसगोल्ला छा पांकर छेना गजा आउ बड़ा पाकर नाली मिठा तो ये क जो मिठाई आ बड़ा बंकर बड़ ओ सॉरी हो छाड़ ओ तो बासन माजी क्या हम जाउछी सांग माने आज सकाल सकाल खाली काम चली काम पे काम मते भी खाली कहउछते हेले मु करूनी एठी सब धुआ हिथिला काली सुकिनी एठी बहु चिता पकेछि मामा सरीनी मु आसिनी सतेलु देखो ना माउसी बापा कहतनी माण से बसी पाठ पढुचंती आउ मोबाइल स्टैंड कोन पेस्ट खोलो एठी खाली पेस्ट गुडा बड़टा हजी गला हेलो लेली आसे इधर मोबाइल सोतली तो कोड पळैला आ तमु गोटा कोनटा देखि दे देबी तम स्टैंड करबो हेलो मामा माउसी ने हम रबर अजय देजी हां भेंडी राइदली माउसी न बस भेंडी कलर नहीं नहीं ताकू भी देले तमे होजी दे आसियो देखंतु संग माने मो मामा एबे टोटल लिपि दे की जाईची एटा केवल छाड़ी देईची सेबे जाईची कोठी की मटर मार लगेईची बासन बासन मजा हबो त एथि पई एबे देखंतु बो सेठी बो का गछडी देखैली तो मोडा आसिंती ए बो कुकुर छा गले हां मास्टर मानो देखन संग माने बापा का संग आसी जंती हेति भाई बापा पूरा गप्परे भावी बाबा कोन सत्त कोन मिछ कोन नहीं तो पैसा पत्र घर फेंका नहीं मु धन मन धन ना सेटा ठीक भूल नहीं किंतु अम्मा पूरा सरीनी मु तो कहली देखि गई लिपा अधा है जा अधा हैनी कुंडा आनिया कहइतला आ सॉरी भूल जाई बात तो तू खाली कहलु वाटर लगे देबो लगे देली कुंडा आनिया कहइतला कुंडा आनिया पने तू जाने या कोना जा कुंडा नहीं के सुजा मु जीवी नहीं बाडे धरी तो जीवन मु जाउछी वा जीवी रे उ जाउछी बापा पाखु जाउछी ये सज होजु अच्छा तो पुपी तार एटी सजबाजर लागि गला गाधा पदा सरची अपा मु बाबा आइतिले आज मु ब्लॉग करिबी आज अच्छा पुपी ब्लॉग करियो ठीक अछि कर तो एपट सब कोन चललानी पूजा पूजी देखि देबा टिके संग माने हुड़ हुड़ किए पकाउजी ठाकुर फैन लगाई शीत दिन ठाकुर पवन खाइए बोली तो ये शाशु तांकर पूजार लगिगले पूजा पूजी सर आज है सुदुषा व्रत सांबर दशमी सुदुषा व्रत आज गुरुवार तो एपटे आमर डांगुआ बो आसछन कौन पाई पचारि बुझा आसना भितर जरीपाल नौना कौटी भितर अच्छी चालू ना कौन नाज मार्जी तुमको चल देख कोड़ी जरीपाल अच्छी देख नियो ये धानटा एटा बते बिहन कोन कलो जरीपाल देला मु के धान उड़ाई दिया न उड़ाई बे आउ भल घर मंद नै जा गोटाई संक्रांति रागिले कुआड़ कोन झमेला करियो बाड़ा बाड़ी करियो कोन करियो तमरो केइटा अछि जिमा दीटा बा गोटाई खोली नि जा सेइदा छाणे रे दीटा जक छाणे रे बाहर कर काली कोन संक्रांति मते कहउथले राती रे
ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ସୁମିତ୍ରାଟା ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି କୋଉଦିନ ବାଡ଼େଇ ଦେବି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ମତେ ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତମ କଥା କହିବନି ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ହିଁ କହିସାରିଲିଣି ସେ ମତେ ମନା କରିଥିଲେ କହିବାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ କହିସାରିଲିଣି ପୁପି ମାଉସୀ କାଁ पर ଗାଧଉଛି ଆଚ୍ଛା टाइम बर्तमान 12टा बाजिଯିବ 12:30 ପରେ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ମା ଶାଶୁ ପକଉଛି ବୋଉକୁ ହୁଳୁହୁଳି ଆସିବନି ନା ପକେଇଲ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଅ 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 ଦେଖି ହୁଳୁହୁଳି ଆସିବନି ତ ବୋଉ ପକେଇଲ ମୋ ମା ସବୁ ଯାଇ ଭଲ ପକାଏ ହୁଳୁହୁଳି ମାନେ ଆଗରୁ କଣ ପ୍ରଥା ରହିଛି ହୁଳୁହୁଳି ପଡିବ ହଁ ମୋ ମା ଭଲ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଏ ମାଉସୀ ସରିଲାଣି ତ ମାଉସୀ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଏଠି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମାଉସୀ ତାର ସକାଳୁ ଆସିକି ପୁରା ଘଷି ମାଜି ହେଇକି ଆଜି ପୁରା ଗୁରା ହେଇଯାଇଛି ଗୁରା ଭଉଣୀର କରିଦଉଛ ଝିଆରୀର କରିଦଉଛ ଭିଣେଇ କଣ ନିଆରେ ମୁତିଛି ଏଟା କେତେବେଳେ କେମିତି ଗଞ୍ଜିଟା ଭିଣେଇର ଗୋଟା କେତେବେଳେ ଭିଣେଇ ଗାଧେଇବ ତା ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରି ଥୋଇବ ଭିଣେଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୋଭ ମାୟା ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଇଁ ଏଟା କଣ ନଡିଆ ତେଲଟା ମାଉସୀର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କେତେ ସଫା କରିକି ସେ ନେଇକି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଭିଣେଇର ଖଣ୍ଡେ ତା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜିଟା ବି ନଥିବ ସେ ଗାଧେଇକି ତେଲ ନବା କଥା ନୁହେଁ ହେଇ କଣ ପାଟି ଚାଲିଲାଣି ପୂଜା କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲ ଭୋଗ ଭୋକ ହେବନି ପୂଜା କରିକି ଭୋକ ହେବନି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଡାଙ୍ଗ ବାବୁ ତମର ସରିଲାଣି ନା ପୂଜା ପୂଜା ସରିଲାଣି କଣ ସବୁ ବଢା ବଢି ହେଲା ଟିକେ କହିଲା ଆଜି ଜଲିପି କାର ସକ୍ରାଇ ପାଇଁ କଣ ବାଢୁଛ କୁହ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଖଟର ମଟର ଚାଲିଛି ଡାଲମା ଡାଲମା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ବସିବା ଅଦା କି ଅଦା ଆଗେ ଦେଖ କାଲି ଆଣିଥିଲି ଯୋଉ ରୋଷେଇବାସ ଏବେ ହବ ଏ କଖାରୁ ଆଲି କେତେ ନବ କଖାରୁ କେତେ ଦରକାର କେତେ ଲାଗିଲା କିଲୋ 50 କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା କଖାରୁ ଘରୁ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କଖାରୁ ଦୁଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଶୀତ ହଉଛି ତ ରୋଷେଇବାସ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିନିଷ ବଢା ବଢି ସରିଯାଏ ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ କାମ ନୁହେଁ ଏସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ମୂଳା କନ୍ଦମୂଳ ସାରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଦା ଆଉ କଣ ଅଛି ଶିମ୍ବ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ସବୁ ପଡିବ କଖାରୁ ପଡିକି ଡାଲମାଟା ହବ କାଟିଲ ଦେଖିଆ 1 2 3 ଜିନିଷ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ସେମିତି କଲା ପନିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ବାଡେଇଲେ ପନିକିଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ସେଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଅଛି ନା ଆଉ ଏ କଖାରୁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ କୋଉଠି କଖାରୁ କୋଉଠି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ଏ ମଞ୍ଜି ରଖିଲା ହବ ପରିବା କୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଚାଟା ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ସବୁ ନେଇ ପାଣି ପୁରେଇବ ପରିବାଟା କୋଉଠି ରଖିବ କୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୂଳାକୁ ସେମିତି ଲୁଣ ଲଗେଇକି ଚୋବେଇକିରି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି
हलदिया कखारु काटी सस्मितांकर लुगा ହେଇଗଲା हलदी ବ୍ରତରୁ ଲାଗି आज व्रतर लगी मुझे आज ब्रेकिंग न्यूज एटा नुहे ठीक अच्छे यथाशीघ्र कले यथाशीघ्र आम खाଇବା भोक भी लगे आज माउसी सजबाज हो कौन केम सजबाज हो मुझे देखा लिपस्टिक मारले लिपस्टिक तैयारी होची कोथुर कहला घुसुरी चर्बी तमे घुसुरी चर्बी उठरे मारी बुलुच घुसुरी चर्बी घुसुरी कौन खाऊची सेटा जानिच त बो तांकर एपटे सब रेडी कर सालानी चुली पाख तो आमर तो चुली रोसई तो आपण माने जानि चंदी आगुर बहुत वीडियो रे मु कहिची आम गैस तार माण होइकरी घर भीतर अछि गैस रे आमर रोसई बास नाही तेणुकर भगवान चाहिले यथाशीघ्र सेपट घर काम सरीगले सेपट सब गैस पैस सेटअप रही आम सान भाईर बाहागर हेले ता भाई बो आसी ता बो आसी रांधिबो पसंद नुहे बो तांकर एठी चुली पाखे सब रेडी कर रखिदेले चुली लागला एबे रोसई बास हबो तो कोन केमती आगु सब होउची मु आपण मानु शेयर करबी तो एपटे पुपीर आ माउसीर तांकर एपर्यंत सजबाज भी सरुनी न सरू तांकर कलरा पिच करके दउना खाइया को भात बसिला नहीं चूना दंका हबो मैदा दंका हबो ओ आज पिठा हबो ना सब नकरिया दंका आ ए लके आ जीरा लंका गुंड हबो आको का भाज देली सेटा माउसी के दे दियो से दायित्वटा राग जिनसटा माउसी दे दियो से रागी पिलाटा सीतार सांग साथी हिकरी कर दबो काम ए गोटा गोटा हबो 12 टा चूल लागला केटा बासी जणा पड़ियो एतिर कुटा हबो 4टा बाजियो हां कुटा हबो से गांडरे कुटा हबो ए सब कोथरे गांडरे पुपी तो काम सर लागी जल्दी जल्दी बाहर कौन से रंग पिंच ना ना कौन बो कल जो घी आनी कौन रखिल तो माउसी कौन करुच तुम माउसी वर्तमान आमर कखारु भीतर सुना बाजुच गोटे कखारु किनले 50 टका देगी से जति मंजी रखिछन 100टा गछ हम 100टा गछरु 100 से कखारु माने टंकाटा को से 100 कखारु गछ को गोटाय माकड़ खाया को ताको 2 मिनिट लागियोनी टंकाटा को से 100 टका करिया पे तांकर सबळ पे योजना हो चल ए सोनु शादी दाम रे हेयो गोटाय बांधिला हेयो जा काम सब खेचड़ी तो हे गलानी सांगा माने देखंतु एटी म बौ खेचड़ी करूची हे प्रबल धुआं मामा एटी कोन करचू ना ना मां नडिया करूची नडिया को सुंगी की तमे जानि दउजो बाबा देखो को भलिया बुद्धि दंगर मोबाइल चलौछ आ तमे टे कोन काम कर देले होंदे काम सकाळ करी करी मा आसे कोन कलो केते काम करी के आसले माउसी माउसी टिके आगे ये कराओ आ केते सरीबो मां एटी पिठा गणा चालीची सेठी सरू चकुली होउची बुढा चकुली होउची बिरी बरा होउची डालमा खिचुड़ी सरी गलानी पिठा गड़ा सरी गले तापर रकम पकम आसी धुआरे बढा हबो तापर जाई जा होला जा माने एबे होउची 2टा नेक्स्ट 3:30 खाई पी की धोइला 4 तापर सोई के उठले आलो को संध्या 5 तापर आ उठो भाई सोई पड़ सका उठो बड़ा सोइयो लिपा लिपि सैला गाधा पाधा हैला सुदशा पत पूजा हैला तापर चुल्ले सुदशा पत पूजा खाई बिना गोटाए दिन दितिरा पूजा करे माउसी की बाड़ी मौसी की बाड़ी देई करी तमे जगै देछ माकड़ फाकड़ सब माने बाड़ देई की मजा सेटे मोटा को गोड़ रखि नांदी सब कामुडी खाई गले माकड़ कोडी देखि आसलो से लुचितला ना दଳ फास्ट तो वर्तमान दुई भणी तार बसी गले पिठा गड़िबारे मैदा ओनली मैदा वर्तमान पूजा आरंभ टाइम बाजिला 3टा बाया तो भोक लागिलानी ता भोक लागिलानी पुपी की भोक लागिलानी एटी माउसी पिठा गड़ुचंदी तो एटी पूजा पई सब जिंस जोगाड़ यंत्र सरी गला एबे वर्तमान सांबर दशमी पूजा हबो कलश रे पानी देइछ ना हां मु जानि
ଏତେ ଲେଟ୍ କରିବ ପୁଣି ତାପରେ ଏମିତି ତରତର ହେଇ କାହିଁ ଦୌଡ଼ିବ କହିଲ। ଉପି ଟିକେ ଏଠି ଯା ଗଲ ମା ଆ ଟିକେ ଛାଡ଼। ମୋର ଆଧାର ନାହିଁ ବୁଢା ଚକୁଳି। ହଁ ନାଇଁ ବୁଢା ଚକୁଳି ଆଉ ଗୋଟା ବି ଅଛି। କଣ ଅଛି କଣ ମୋର ଧଳା ରସଗୋଲା ବୋଧେ ନାହିଁ। ମାରୁଛି ବିଲେଇକି ବାବୁ ନା ତା ହାତରୁ କଣ ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ। ମାଉସୀ ତୁମେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ। ମାଉସୀ ଏଠି କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛି। ଏଠି ଜଗି ଥାଉ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରେ। ମତେ ଆସିବନି ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଜମା ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତ ଆସିବ। ମୋ ଶାଳି ଏଠି ପିଠା ଗଢ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗଢ଼ି ସାରନ୍ତିନି। ମାଉସୀ କହୁଛି ଗଢ଼ିଦେଲ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଢିଲା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଶାଳି ଏଠି ହେଇ ଟେକା ମାରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସେପଟରେ ଘର ଅଛି ଯାଇ ଦୁଲକିନି ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।